Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Treberi kanal. Ja sam Rački i danas ću vam detaljno predstaviti Thermaltake Plus RGB ekosistem gdje se može kontrolisati sve i svašta. Upravo te komponente se nalaze u našem Chernobyl modu, pa je to idealna prilika da vam predstavim na pravi način. Pre svega imamo jedno fantastično kućište, u pitanju je Thermaltake Level 20 GT RGB+. Ukoliko bih morao u jednoj reči da opišem kućište, rekao bih fantastično za bilo koji sistem, bilo custom vodeni ili pak vazdušni. Prostora imate čak i za najzahtevnije ideje, pa je na vama da se igrate. Kada je reč o RGB komponentama, uz kućište dolaze čak 3 RGB Plus ventilatora, od kojih su dva veličine 200 mm i oni su ugrađeni na prednjem panelu i služe za uvlačenje vazduha, dok na samom izlazu imamo ventilator 140 mm, također RGB Plus verzija. Uz kućište dobijate i jedan Thermaltakeov RGB Plus kontroler kako bi omogućili ventilatorima da rade, ali ujedno da ostvarite sve RGB efekte. Sljedeća komponenta koja sadrži možda i najviše RGB hardvera je Pacific M360 Plus D5 Cooling Kit. Ukratko ću, u ovom paketu se nalaze sav potreban hardver kako biste vaš procesor hladili vodenim putem. U paketu, osim vodenog bloka koji je također deo Thermaltake RGB ekosistema, imamo kombinaciju pumpe i rezervoara u jedno sa konektorom za RGB osvetljenja. Zatim se u paketu dobija radijator veličine 360 mm sa 3 prateća Ring 12 RGB Plus premium ventilatora. Osim svega ovoga, Thermaltake je uvrstio čak i 10 hromiranih fittinga, od kojih su dva kolena od 90 stepeni. Da bi kompletan sistem bilo moguće hladiti, u Pacific M360 Plus paketu se nalazi tečno za hlađenje bez ikakve boje, kao i 4 5G cevi spoljnih prečnika 16 mm, čije su dužine 500 mm. Da se ne biste posebno zamarali, svi fittinzi su također spoljnih prečnika 16 mm, tako da nećete imati previše problema sa njima. Od popratne opreme u paketu se nalazi univerzalni bracket za AMD i Intel platforme, a Thermaltake je uvrstio i termalnu pastu kao i jedan dodatak u vidu 24 pin ATX bridge konektora, kako biste pre pokretanja računara vaš sistem ispunili vodom. Da bi naš sistem bio funkcionalan, naručili smo i par stvari poput Pacific C Pro fittinga u crnoj boji, kao i riser kabel da bismo grafičku kartu instalirali u vertikalnom položaju. I naravno da su neizbježan deo bili RGB fittinzi koji dolaze sa posebnim kontrolerom u pakovanju od 6 komada, što je bilo više nego dovoljno za naš sistem. I kao posljednju slagalicu u celom našem modu, bar kada je reč o Thermaltake komponentama, čini merač protoka vazduha koji je savršen za praćenje temperature i protok fluida. Kasno sam došao na ideju da bi bilo lepo imati temperaturu vode na ulazu i izlazu, ali šta da se radi drugi put. Za kraj, verovatno stvar koja me najviše oduševila, a to je Thermaltake Total Power iRGB napajanje snage 850 W, koji također posjeduje softver sa ogromnim brojem funkcija. Napajanje nisam testirao, niti sam ga otvarao da vidimo o kakvim komponentama reč, ali funkcije koje posjeduje su baš fancy, ali krenemo po redu. Da bi sve ovo bilo moguće povezati i instalirati, bilo je potrebno čak 3 kontrolera, 2 TT RGB Plus i jedan kontroler za fittinge. Svi ventilatori i RGB komponente se konektuju na RGB Plus kontroler, pa smo tako bili prinuđeni da instaliramo čak 5 ventilatora, vodeni blok za procesor, radijator kao i rezervoar, što ukupno čini 8 delova i naravno 3 fittinga koji idu na drugi kontroler. Da kasnije u softveru ne biste imali problema oko podešavanja svih komponenti, posebno RGB komponenti, bilo bi dobro da na svaki kontroler zapamtite ili zapišete koju ste komponentu gde smestili i tako u softveru unesete već na prvu loptu. Ali šta je tu je, ukoliko to ne uradite kao što ni mi nismo, nećete imati nekih prevelikih problema, ali opet bolje da zapišete na vreme. Vratimo se sada na kontroler. Osim 5 slotova za instalaciju RGB komponenti, sa druge strane se nalazi power konektor kako bi napajali kontroler, zatim USB kabel za konekciju sa matičnom pločom i daisy chain bridge kabel ukoliko imate više ovakvih kontrolera. Ukoliko posjedujete više kontrolera, veoma je važno da ih podesite redosledno, gde je moguće ostvariti čak 16 kombinacija. Prekidače pomerite prema uputstvu ili ako znate binarni 8421 kod, bit će veoma jednostavno. Sve se ovo napaja putem Molex konektora, što je zaista neophodno. Nakon što sve to ispovezujete, sledi softver koji je moguće skinuti na Thermaltake sajtu. Potrebno je da za svaki slot pronađete odgovarajuću komponentu, zato sam pre toga naglasio da bi bilo lakše da zapamtite ili zapišete gde je šta instalirano. Moram vam reći da je program dosta bogat, ali interfejs malo čudan dok se ne naviknete na njega. Moguće je podešavati komponentu u više adresibilnih zona, podešavati brzinu ventilatora u performance i silent modu, ali isto tako kontrolisati PWM metodu. Malo kasnije ću vam pustiti uz muziku kratak prikaz svih svetlosnih efekata, a sada hoću detaljno da vam opišem sam software. Osim hardverske kontrole, postoji kontrola svetlosnih efekata gde je moguće izabrati određeni mod kao i određenu boju prema RGB kodu. Moguće je smanjiti jačinu osvetljenja, vratiti na fabrička podešavanja, ali i sačuvati čak 5 različitih profila. Profili su po meni veoma bitni ukoliko
računar koristite za razne svrhe, pa tako za prezentaciju koristite jedan profil, za gledanje filmova drugi, za gaming sesije treći i tako dalje. Bilo mi je potrebno dugo vremena da pohvatam sinhronizaciju svih komponenti. Ukoliko niste popunili sve slotove u kontroleru, pojavit će vam se greška svakog puta kada pokrećete program, ali ukoliko kontroleru date do znanja da je taj slot prazan, u buduće greške neće biti. Sinhronizacija je veoma jednostavna, prvi slot je glavni slot i na njemu podešavate mod osvetljenja, dok na druge slotove kao light mod podesite opciju copy color. To znači da će komponenta koja je na toj poziciji kopirati svetlost i efekat prve komponente. Nažalost, sve kontrolere nije moguće sinhronizovati odjednom, pa ukoliko imate 16 kontrolera, bit će potrebno određeno vreme da se sve podesi po želji. Ali iskreno ne vidim situaciju u kojoj ćete koristiti više od 4 do 5 kontrolera. Ono što sam za malo zaboravio da vam napomenem, a nisam napisao u tekstu, jeste da ukoliko imate prazan prvi slot, nećete moći da sinhronizujete sve odjednom. Zašto? Pa zato što će sve ostale komponente, ukoliko koristite copy color, kopirati default stanje, pa tako ukoliko želite da sinhronizujete sve odjednom, prvi slot mora da bude popunjen. Sada je na red došlo napajanje, pa hajdemo po redu da vidimo zašto je ovo napajanje zaista dobro. Par softverski deo. Ne znam da li me jedan hardware ili funkcija hardware oduševila kao funkcija Thermaltake Top Power iRGB napajanja koji u sebi ima funkciju da meri potrošnju po granama, pa tako bez problema možete izmeriti potrošnju vašeg hardvera, pa čak i kompletnog sistema samo putem Thermaltake softvera. Do sada je bilo lako meriti ulaznu snagu, tačnije snagu napajanja iz uključice, ali je baš bilo teško izmeriti koliko tačno vaše napajanje isporučuje sistemu. Primjer radi, ako imate napajanje koji zida vuče 500 W, a ima efikasnost 90%, to znači da vaš sistem troši 450 W. Zato me ovo napajanje oduševljava. Osim merenja snage vašeg sistema, moguće je vidjeti napon po granama, kao i efikasnost u realnom vremenu. Moguće je uneti cenu električne energije po kWh i na kraju meseca bez ikakve kalkulacije u softveru se vidi koliki račun je napravio vaš računar. Ovo je fantastična ideja za jedan klip i odradit ćemo jedan takav test. Također u samom programu postoji tab za kontrolu RGB osvetljenja, ali isto tako putem RGB TT Plus softvera je moguće sinhronizovati ovo napajanje sa drugim komponentama. Ok drugari, došli smo do kraja ove recenzije. Ukoliko vam se recenzija svidjela, ostavite like, ukoliko nije, ostavite dislike, ali nam obavezno napišite zašto vam se recenzija nije svidjela, a ukoliko vam se nije svidjela, sačekajte kraj gdje slede svetlost i efekti. Ukoliko ste novi na Štreberij kanalu, pretplatite se na Štreberij kanal i kliknite ono famozno zvonce kako biste ostali u toku sa najnovim dešavanjima, a bilo koje pitanje koje imate možete postaviti na Instagramu, Facebooku i komentaru bilo kog klipa, mi ćemo odgovoriti, a sada uživajte u svetlosti efektima. Mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!